Magkano next? 5-2. Check mo nga. Laki 5-2. 18? Sana all. Hindi, ito dito. 21 yung pendant 18K. Ito. 21 yung pendant 18K. 10.1. 5-2. Sana all. Wow. Tapos yung sing-sing 1,080. Sana all. Yun ang bigatin. Natahimik yung isa. Yung mas mabigat eh. Magkano? 6. Jordan yan ah. 6. Pam? Pulo? 6. 6 to 50. Sana boy, mabigat boy. Ganun din. Jordan pang pindan ko. Gano sa 200 ah. Oo na, mga bigatin na yung dalawa oh. Sana all. Bigatin. Ilang grams to? 11. 11. Pindan? Pindan. 10? Ha? To? Okay na yan, 6,000 plus. 13 grams. Ada sadik Madina. Meron pa naman ditong bata pang kwintas. Oh, meron pa pala. Ayos. At Madina Jewelry. Reds, kinuha kami nila. Kabayan. Kuripot. Kuripot. May ba ito pang bata? Pambata. May ba ito? Kuripot daw, kuripot. Hindi ako ribot ka lang. Hoy, Franklin. Hindi kuripot, meron regalo. Mabait naman, mabait. Ay, logi ako. Dito lang sa Madina Jewelry at Kubar. Reds, kinuha kami nila. Reds, Vlogger. Coming? Okay guys. Binigyan kami ng free. Yan, free. Headset. Laki na nalogi natin yun. At Madina Jewelry. 5,000, 6,000, 11. Baklobi ako. Ikaw logi. Nanalo kami. Okay na guys. Bye-bye na.